Assalamualaikum and hi. So we have just finished for the first subtopic 7.1. So now we will proceed to the second one. The second subtopic in chapter 7 is about titration. So acid-base titration. So we have these familiar words in titration. Okay, titrant, analyte, endpoint, equivalent point, and indicator. So we are going to use this word or define this word in this subtopic. Okay, so that one is the first part. So for the second part, we are going to sketch a titration curve for weak acid, strong base, strong acid, strong base, and strong acid, weak base. So we have these three different titration curve. From this titration curve, we are going to identify the pH range and determine which is the most suitable indicator according to the different type of titration. So learning outcome, okay, describe the process. Okay, we start with acid or base, then we are going to titrate drop by drop until certain volume. So that one is in the first part. Okay, the second one, distinguish between endpoint and equivalent point. So this one is from definition only. The third one is sketch and interpret variation of pH. So actually this one just untuk sketch, tapi kita perlu juga calculate certain point because kita akan gunakan untuk sketch a graph. So this graph is graph pH versus titrate for titration. And the last one, we are going to choose the suitable indicator for this titration. Three type of titration. So what is titration? It's a process to determine the volume of two solutions, okay, which will neutralize each other. So we will use a solution known as standard solution. Okay, what is standard solution? Standard solution is a solution that we know the concentration accurately. So disebabkan kita tahu salah satu concentration, so kita boleh gunakan this standard solution untuk determine the other concentration. So in titration, we will use this one. Okay, this one we call as burette. So in this burette, we put a solution. So that solution we call as titrant. So titrant is the solution added from burette. Okay, apa yang kita titratekan. So that one we call as titrant. So in conical flask, okay, in conical flask we will put some as amount of solution. So that solution we call as analyte. So analyte ni kita tahu berapa volume yang kita perlu letakkan. Okay, untuk titrant kita tak tahu berapa volume, jadi selalunya kita akan letak full, okay, sampai this mark 0. Usually in acid base titration, a known volume of aqueous base, so kita akan letakkan dalam conical flask. Okay, so dalam conical flask ni selalunya kita akan gunakan pipette. Okay, so kita pipette ikut macam 25 ml. So yang ini kita panggil sebagai analyte. So dalam conical flask kita tahu volume, tapi yang kita tak tahu ialah molarity. Okay, dan kita akan letakkan a few drop plus indicator. Okay, and in burette kita akan letakkan solution. Yang ni titrant. Okay, so titrant ni kita tak tahu volume, that's why kita akan letak full sampai sini 0 reading dia. Kemudian kita akan, tapi kita tahu dia punya molarity. Nanti kita akan titrate until indicator change color. Okay, so yang ni selalunya lah, tapi tak semestinya sama. So usually in burette kita letakkan acid. So yang penting dalam sini, so ini kita panggil sebagai titrant. Okay, in general titrant yang dalam burette ni kita memang akan tahu concentration, tapi kita tak tahu volume. That's why kita selalu letak full. Dan untuk analyte, so kita memang selalunya tahu dia punya volume, sebab kita akan gunakan pipette, tapi kita tak tahu concentration untuk analyte.
So dalam diagram ni dia bagi tahu atas ni acid, bawah ni ialah alkaline. Actually refer lah dengan apa eksperimen kita. So in general kita akan panggil dia sebagai titrant and analyte. Okay, so ini definition for equivalent point. So equivalent point meaning pada satu dot, number of mole of OH minus ion and H3O plus ion are equal stoichiometrically. So mesti sama berdasarkan stoichiometry. So that's why semasa kita buat calculation untuk acid base titration, kita perlu balance equation. And for endpoint, okay, so endpoint is the point at which the indicator change color. So dalam eksperimen kita tak nampak equivalent point, tapi kita nampak endpoint sebab kita letakkan indicator. So actually endpoint dengan equivalent point tu sama, cuma endpoint determined by experiment dan equivalent point kita gunakan calculation. So kita ada 4 jenis titration tapi selected saja. So untuk weak base dengan weak acid kita tak ada dua-dua. So kita tak akan, okay, yang ni because tak ada drastic change in pH range. So untuk strong acid dengan strong base kita akan belajar calculation dan juga sketch a graph. So yang dua lagi ni kita akan sketch graph saja. Okay, so this one ialah titration curve untuk titration between strong acid and strong base. So dalam burette kita letakkan NaOH. Okay, so berdasarkan gambar ni, so disebabkan NaOH ialah titrant, so that's why dalam graph kita yang ini ialah volume of NaOH. So dalam graph yang part sini ialah actually volume of titrant. So initially zero titrant, okay, masa kita mulakan titration. Okay, then kita ada HCl as an analyte dan kita akan letakkan a few drop of indicator. So untuk strong acid and strong base, so kita akan sketch graph macam ni. Okay, bentuknya begini. Yang penting dalam masa kita sketch graph tu ialah equivalent point. So equivalent point untuk strong acid dengan strong base because dia adalah neutral salt. So equivalent pointnya 7. So dotted line ni penting. Okay, for example sini kita letakkan 25 ml HCl. So untuk neutralizekan 25 ml HCl, for example ini 1 molar, yang ini pun 1 molar. So kita perlukan berapa NaOH? Yes, 25 ml. So that's why sini dia mention pada 25 ml NaOH dia achieve equivalent point pH 7. So yang ni kita ubah. Tadi kita punya titrant ialah NaOH. Jadi dalam conical flask tu pada awal sebelum titration bermula, pH ditentukan oleh concentration of HCl. So that's why pada 0 volume NaOH added, so pH 1. Bila kita add NaOH meaning titration dah bermula, so curve ni semakin meningkat sebab dia jadi semakin basic. Okay, so sekarang ni kita ada HCl as a titrant. So kita ada NaOH sebagai analyte. Initially pH ditentukan oleh NaOH. So tadi kalau kita anggap dia ialah 1 molar, so meaning pH-nya pH of base. pH of strong base ialah 13. Equivalent point still sama, pH 7. Kemudian sini ialah volume of titrant. So titrant kita dah bertukar kepada HCl, so volume of HCl added. Okay, yang penting dalam sketch of graph ni ialah initial pH. So ini 13 because kita ada NaOH di dalam conical flask. Okay, then equivalent point 7 dan kita ada satu ni garis yang curam ni mendata ni. So untuk strong acid dengan strong base kita ada pH range. So ini nanti kita explain. So in general graphnya strong acid and strong base titration curve macam ni. So depends on siapa yang akan menjadi titrant. So kalau NaOH yang jadi titrant meaning initially kita ada HCl di dalam conical flask. So initial pH ialah pH of strong acid. So kalau HCl sebagai titrant meaning NaOH ialah analyte. So dalam conical flask initially pH tu ditentukan oleh NaOH.
Jadi pH-nya ialah pH of strong base, iaitu 30. Okay, now kita akan explain or describe a titration process. So at the beginning, so sekarang ni kita akan gunakan NaOH as a titrant. So kalau NaOH as a titrant, initially kita ada pH of strong acid, HCl, so pH 1. So at the beginning of titration, we have low pH, so pH is 1.0. So just before the equivalent point, so kita tahu equivalent point ialah pH 7. So sebelum 7, okay, bila kita mula tambah NaOH, so the pH increase slowly. So dia akan menaik, so ikut graf ni, so meningkat just before the equivalent point. So after we add 1 drop of NaOH, pH will change sharply from 3.5 until 10.5. Okay, so yang ni yang saya cakap tadi. So dalam lukis graf, kita perlu this steep line, okay, garis yang mendatar ni, garis yang curam ni, range-nya ialah macam ni. 3, so sini 3.5 macam ni, until 11 ataupun 10.5. Inilah 11. So selepas 11 tu dia akan mula macam tu. Okay, so bila start daripada 3 ataupun 3.5, dia mula mendatar. Sebelum tu dia curve lagi. Okay, and at equivalent point, so kita tahu pH equal to 7, and after equivalent point, pH increase tapi slowly. Okay, dia tetap meningkat tapi dah jadi slow. Okay, compare dengan yang drastic increase di dalam range 3 to 11 ataupun 3.5 to 10.5. So pH range ni 3.5 until 10.5 penting untuk kita determine which is the most suitable indicator yang kita gunakan untuk this titration, this type of titration, which is strong acid and strong base titration. Okay, so remember we have calculation. So macam sebelum ni dalam 7.1 buffer solution, kita ada calculation untuk mole, high stable. So same goes here. So ini kita akan separate into 4 calculation. Initially we have 0.1 molar NaOH. Okay, so yang ni non-concentration. Then sini kita ada non-concentration and molarity. So dua-dua pun kita tahu. So which one is a titrant and which one is analyte? Which one is in conical flask? So which one is in burette? So yang ini kita tahu 25 ml, meaning kita akan pipette. So kalau kita pipette, kita akan letakkan dalam conical flask. Meaning dalam conical flask ataupun analyte ialah HCl. So kalau analyte HCl, dalam burette tu ialah NaOH. So kita tahu NaOH 0.1 molar. So ini 0.1 molar dan 25 ml. Okay, so sekarang kita akan buat titration. Okay, so the first pH kita akan calculate before the titration begin. Meaning sebelum ditambah NaOH kepada conical flask. So meaning kalau kita tak mula lagi titration, pH pada awalnya tu ditentukan oleh pH of strong acid, HCl. So kita tahu HCl 0.1 molar. So kita akan calculate pH daripada dissociation of this strong acid. Okay, yang kedua, pH at half equivalent point. So actually kita boleh determine equivalent point because NaOH dengan HCl, okay, ratio-nya ialah 1:1 koefisiennya. So kalau kita ada 25 ml HCl, meaning NaOH yang perlu ditambah untuk neutralizekan HCl ialah sama juga, iaitu 25 ml. So kalau dia nak half equivalent point, meaning half from 25 ml, berapa? 12.5 ml. Dia nak kita calculate pH after addition 12.5 ml of NaOH. So this one after addition 25 ml NaOH. So actually yang ni ialah equivalent point. Okay, and last one
after addition 35 ml 0.1 molar NaOH. So yang ni kita ada excess NaOH. So semua ni start daripada B, kita akan gunakan ICF table. So last time kita ada ICA, ice table. So this one because kita calculate for mole, kita akan ada ICF table. So F actually refer to final. So yang tadi ni before the titration begin, so meaning dalam conical flask tu saja kita hanya ada HCl. So pH determined by dissociation of strong acid HCl. So kita tahu HCl ionized completely, so complete ionized. So concentration HCl 0.1 molar. Jadi concentration of H plus form pun sama 0.1 molar. So kita boleh calculate daripada formula pH equal to negative log H plus. So negative log 0.1 molar is 1.00. Okay, this one at half equivalent point. Tadi kita dah determine untuk equivalent point dia ialah 25 ml. Sebab daripada koefisien antara acid dengan base. Okay, so untuk half equivalent point meaning half from 25. So dia ialah 12.5 ml NaOH added. So kita akan construct ICF table. So reaction between HCl and NaOH produce NaCl and H2O liquid. Okay, so this one mole. So kita akan calculate mole using formula mv over 1000. So HCl initially concentration for HCl 0.1, then kita ada 25 ml volume of HCl in conical flask divide by 1000. So we have 2.5 exponent negative 3. Volume of NaOH added is 12.5 ml. So mv over 1000, molarity of NaOH 0.1. So volume 12.5 divided by 1000. So we have here 1.25 exponent negative 3. So this one product 0. So change refer to, macam biasa last time kita letak X, negative X, negative X, this one positive X. Okay, yang ni sama macam yang buffer solution between HCl and NaOH, which one is limiting. Ini yang akan habis dahulu. So meaning kita cari yang kecil. So 1.25. So this one dia akan jadi negative 1.25, negative 1.25. So untuk produk positive 1.25. Okay, so final mole, okay, ICF. So final we have initial plus change. So 1.25. So ini 0. Okay, so this one positive 1.25. Dalam solution tu kita ada salt. So kita tahu salt ni ialah neutral. So ini tak akan mengganggu concentration of HCl at the end of the reaction. So kita perlu calculate. Ini kita ada final mole. So kita akan divide by volume untuk calculate final concentration. So total volume tadi 25 ml dalam conical flask plus 12.5 ml untuk yang half equivalent point. So total we have 37.5. Then convert to liter untuk calculate for molarity. So now at half equivalent point kita ada HCl yang berlebihan. Meaning HCl yang 0.033 molar ni yang akan determine pH of the solution. Ni macam biasa because dia ialah strong acid, so fully dissociate. So kita akan calculate pH menggunakan formula negative log H plus. So H plus concentration yang tadi 3.33 exponent negative 2. So pH-nya dah increase kepada 1.48. Yang tadi 1 before addition NaOH. After addition 12.5 NaOH, pH-nya jadi 1.48. Naik sedikit. Okay, then after addition 25 ml 0.1 molar NaOH, so kita tahu yang ni ialah equivalent point. So kita perlu juga construct ICF table. So macam biasa sama ni, kita akan calculate more guna formula mv over 1000. So ini 25 ml 0.1 molar. So ini after add 25 ml. So ini pun sama
25 ml 0.1 molar. Meaning kedua-dua molnya sama. So which one is limiting? Mana-mana pun limiting sebab sama. So at the end, final mole we have no more HCl or NaOH. So kita hanya ada NaCl. So NaCl yang ada, okay, divide by total volume. So total volume tadi yang ni 25 ml HCl plus 25 ml NaOH. Okay, so kita dapat final concentration untuk NaCl ialah 0.05. Tapi kita tahu NaCl ni ialah neutral salt. So kita tak perlu calculate pH. So kita terus tahu pH nya ialah 7. Okay, because dia form daripada strong acid and strong base. Okay, and last one, calculate pH after add 35 ml 0.1 molar NaOH. Okay, now kita ada excess NaOH. Okay, sama juga kita guna formula mv/1000. So HCl sama 25 ml sebab dalam conical flask. Yang ini kita tambah 35 ml 0.1 molar. So meaning sekarang kita ada mole of NaOH yang berlebihan. So yang limiting sekarang ialah HCl. So kalau HCl yang jadi limiting, so meaning at the end kita ada excess NaOH iaitu 1 exponent -3. So final concentration mole excess NaOH tadi divide by volume total. So volume total tu 25 ml daripada HCl plus 35 ml daripada NaOH. So dia akan jadi 60. So convert to liter. So pH of this solution is actually determined by concentration of NaOH. So kita tahu NaOH ni ialah strong base. Dia completely dissociate. So disebabkan kita ada concentration OH minus, kita calculate dulu POH. Then after that baru kita gunakan 14 minus POH to calculate for pH. So kita ada pH 12.23. Okay, so ini memang sepatutnya sebab sekarang ni kita ada excess of NaOH. So pH nya dalam range base. Okay, then kita akan sketch graph yang tadi tu. Okay, so kita ada 1.0, kemudian 1.48, dan kita ada pH 7, so sekarang ni kita ada 12.23. So kalau kita sketch pH versus volume of NaOH added, so 0 NaOH, pH nya ialah 1, so 1 sini, katakanlah sini 7, so sini 1, kemudian after add 12.5, so sini 25, 12.5 sini, so pH nya 1.48, so here 1.48, kemudian after add 25 ml, so kita ada 7, kemudian after add 35, kita ada 12.3, so 12.3 katalah di sini. Ok, so kita akan sketch macam ni. Ok guys, start with 3, dia akan mula mendata, so 3, so ni, so until 12. So kita perlu lukis garis ni, garis yang curam ni. Okay, start daripada range 3 until 11. So selepas tu baru dia increase slowly. So this one ialah curve for strong acid and weak base. So untuk strong acid, weak base ataupun strong base, weak acid, kita hanya akan belajar curve. Yang penting untuk curve ni ialah equivalent point dan juga di mana range untuk steep line tu. Okay, garis yang curam tu. So untuk strong acid weak base, disebabkan dia ialah strong acid, so equivalent pointnya dalam acidic range iaitu pH 5. So kita ada 25, katakanlah equivalent pointnya 25. Okay, so pH nya ialah 5 for equivalent point. So ini steep line untuk strong acid dengan weak base. Okay, so untuk strong acid dengan weak base, steep line nya ialah dalam range 3 to 7. So 3 to 7 kita perlu lukislah yang garis mendata ni. So sini 3, sini 7. So after 7 ni barulah dia mula curve. Ini describe titration process. Okay, so this one graph for weak acid dengan strong base, dan disebabkan dia ialah strong base, jadi
pH equivalent point dalam basic range, iaitu pH 9. Okay, dan kita tahu juga yang ini ialah weak acid. Okay, so kita akan mula dari sini. Dalam conical flask kita ada weak acid. So kalau strong acid kita mula daripada 1 sebab strong. Tapi kalau weak acid pH-nya tinggi sikit, so sini lebih kurang 3.5 macam tu. Okay, dan kita tahu dia punya steep line ni, selain daripada kita tahu dia punya equivalent point 9, so kita kena tahu juga steep line-nya ialah antara 6, okay, yang ni 7 sampai 11. So nanti kita akan lukiskan garis ni daripada 7, okay, 7 dia mula jadi mendatar ni sampai 11. Okay, so garis antara range ni mesti lurus, selepas tu baru dia jadi curve. So ini before ni dia curve. So ini explanation. Okay, ini dia start with 3 ataupun sini tadi 2.8. So because dia adalah weak acid. Now we proceed to the last part, acid base indicator. So acid base indicator is a substance that color depends on the pH of the solution to which it is added. Various range of indicator dan juga ada various types. So ada methyl violet, thymol blue, methyl yellow. Okay, yang selalu kita guna phenolphthalein. So phenolphthalein yang colorless dengan pink. So actually kita ada yang banyak lagi yang lain effect untuk certain range of pH. Okay, so indicator substance added to the solution in conical flask, okay, and undergoes some color changes. Okay, how to choose a suitable indicator for different type of titration. Okay, so kita akan choose indicator in which the endpoint, okay, endpoint dia dalam pH range pada steep part, pada kawasan yang curam. Okay, contohnya yang ini kita ada kawasan yang curam untuk strong acid dengan strong base pH 7. So kita akan pilih dalam range untuk 3 to 11. So dalam kawasan ni kita akan tengok indikator mana yang sesuai. Okay, for example untuk thymol blue pH range 1.2 to 2.8. So dia akan efektif dalam acidic range. So dalam acid meaning 1.2 dia akan jadi red. So untuk dalam base meaning higher than 2.8 dia akan jadi yellow. So selalunya kita guna yang ini phenolphthalein, okay, because pH range kita dalam 7. Okay, untuk titration antara strong acid dengan strong base. So 7 tu ada antara 8.3 to 10, dalam range 8.3 to 10. So initially dia colorless. So after dia achieve equivalent point, so kita akan dapat pale pink. Okay, so yang ini untuk 3 type of titration, strong acid, strong base. Okay, pH range 3 to 10. Okay, kemudian weak acid, strong base 7-11, strong acid, weak base 3 to 7. So yang ini ada beberapa indikator yang sesuai untuk 3 different type of titration. So phenolphthalein, okay, sesuai juga untuk strong acid dan strong base. Okay, so kita akan ingat yang ini range untuk steep line supaya kita akan pilih indikator yang sesuai dalam range ini. So 3 to 10, 7-11, 3 to 7. So okay, for example, so what is the color of the solution when 3 drop of indicator below added to water? So kita tahu pH of water 7. So kalau untuk phenolphthalein pH range ialah 8.2 until 10. So 7 di mana? 7 before 8. So apa color solution tu? Kalau dia pada pH 7. So meaning dia ada colorless. So kalau untuk methyl orange pH 7 di kawasan sini after 4.2. So kalau after 4.2 dia akan jadi yellow. So kalau untuk bromothymol blue, so 7 ialah in between sini antara 6 dengan 7.6. So in between yellow and blue color. So color apa? Campuran dua-dua green. Okay, sama juga di sini kalau 7 menghampiri sini. So color yellow. So this one is pH range untuk 3 different indicators. So we name that indicator as X, Y and Z. So this one is color changes.
So soalannya, what is the color of the solution when a few drop of above indicator added separately to solution pH 6.52. So kalau 6.52 untuk indicator X, so sini 6.52 above 2.8, so kita akan dapat color yellow. So kalau untuk indicator Y, 6.52 di tengah-tengah sini antara 6 dengan 7.6. Okay, so kita dapat color green. Okay, mix antara yellow dengan blue. So untuk this one 6.52 below than 8.3, so colornya colorless. Next exercise, choose the suitable indicator for the based on the table given below. So kita ada titration between strong acid HCl and strong base NaOH. Okay, so kita tahu untuk strong acid dengan strong base pH range ialah 3 to 11. So equivalent point ialah pada pH 7. Okay, yang mana pH 7 berada di dalam range tu dan dia ialah dalam 3 to 11. Okay, untuk methyl rate, actually kita pun boleh pilih methyl rate sebab dia still lagi dalam range 3 to 7. Okay, dan juga sama juga untuk methyl orange, still lagi dalam range 3 to 11. Okay, and all indicators can be used. So this one untuk titration between strong base NaOH dengan weak acid. So untuk pH range for weak acid and strong base 7 to 11, and pH nya ialah higher than 7. Okay, 9 because dia ialah strong base. Okay, so kita akan cari dalam range 7 to 11. So this one 7 to 11. Okay, this one tak boleh sebab lower than 7. This one pun tak boleh because lower than 7. Okay, the next one ialah titration between strong acid HCl dengan weak base NH3. So untuk strong acid dengan weak base pH range 3 to 7. So 3 to 7. So the most suitable indicator, so yang mana antara 3 to 7. So ini okay, dalam range 3 to 7. So this one pun okay. So penephthalene out of range, so tak boleh. Titration between weak acid CH3COH and weak base NH3. So untuk ni, kedua-dua yang weak ni tiada sudden change in pH, so tak ada pH range. So semua pun tak sesuai digunakan. Okay, so that's all untuk 7.2. Thank you. So nanti cuba soalan ni untuk sketch titration curve dan pilih indikator yang sesuai. Untuk yang the first one ialah titration between strong acid HCl dengan strong base NaOH. Yang kedua ialah titration antara strong acid HCl dengan weak base. Yang ketiga ialah strong base dengan weak acid. Okay, so make sure kamu tahu yang mana yang jadi titrant, yang mana ialah analyte. So yang analyte tu yang akan determine starting pH di titration curve. Thank you.